Belai belai na hambai. Ni ang Bikas Deboma Janajati Morcha ni State President. Sir, जों सांग्रिचानि हाबा नकनि बखाक्ति क्रंमानि आपनि बाय सर Rangtatini channel no belai no hambai mu sanda jarani. सर तिनिनि जे पार्टी मुं पार्टी मानि आपनि सनि जे गमति हांगरबाय खबजाक जे तुइदु हातिनि थिक लामफ्राबो नरकनिनो बीजेपी नि बखाक्ति कायसा जॉइनिंग प्रोग्राम तंगमानि ओ जॉइनिंग प्रोग्राम बो बरमजक मेम पातल कना जमातियानो फाइनानि हनै खनावै तंगसं लुकुरक ओ लामफ्राबो बाना कसमति लायै जे गो बैक पातल कना आगि रांना मानि जाबनो मा सुनाय अबो हायरङो सुलगानो जों जे तिनि कक्टमान थुइमा फैनो अबनति नों खरकसा जनजातिनि प्रेसिडेन्ट हिसाबै बो हायकक सानाम संसार Belan hambai je sungmani no kokai mose je nungra rajnaitik khaimani tini program no 2 bar 3 bar angkha je bana kosam phunugui patal kona go back hanoi tini program no je babe bantal khaimani 2টা 3টা জায়গা bantal khaika কয়েকদিন আগে বহু চিনি গোলাঘাটি প্রোগ্রাম তখন ওরব প্রোগ্রাম no kasoka তিনি তুইদো হাতিও চিনি জয়নিং প্রোগ্রাম তখমানি তাই চিনি বিজেপি নি ন কাইসা চিনি জনজাতিনি প্রোগ্রাম তখমানি ও প্রোগ্রাম ন বানচাল খাইনা বাগৈ ত্রিপুরা মথানি যারা সমর্থক রক বরক চিনি প্রোগ্রাম ন বানচাল খাইবা সেটাংবারে বরক খানাজাক ত্রিপুরা মথানি ন তিনি জয়েন খাইও ত্রিপুরা মথান বড় রং বেশিরভাগ জয়েন খাইও বড় ও প্রোগ্রাম ন বানচাল খাইনা বাগৈ তিনি নোংরা রাজনৈতিক থাঙ্কা सोंबाय लामाव कासुयै बाना कसम फुनुगै जोंनि प्रग्राम बान्दल खायना नायका आं मनो पया मुसंगो तिनि त्रिपुरा हास्तेनि त्रिपुरा मथानि जे सुप्रिमनो जे मते हाय राजनैतिक बार-बार खाय दङ मते हाय नंग्रा पलिटिक्स ता खायथों पलिटिक्स खायनानि थाथाखंथों जोंबो जदिनो मते हाय नंग्रा पलिटिक्स खायगागाय तिनि बीजेपी जनजाति मोर्चा हयतो जोंबो प्रतिबाद खायनाय प्रतिरोध खायनाय दरकार है चिनी जे शक्ति तंगने चिनी जनजाति शक्ति तंगने जोंबो ताबुखले नखरचिनाय कारण पातालकन्या जमातिया ताबु वो आगे टीपीएफ खायो ठीक न तिनी पातालकन्या जमातिया पृथ्वीनि जत श्रेष्ठ राजनैतिक बृहत राजनैतिक बीजेपी नि ताबुक त्रिपुरा राज्य हास्तेनि वो वाइस प्रेसिडेंट चिनी पातालकन्या जमातिया न लाचिमुं खायगाय जोंबो लाचिमुं मानु आबानि बागैनो जोंबो ताबुखाय जों बिनि उकलगा जों बाथा सिनाय जों बीजेपी जनजाति मोर्चा होइते नेन कोन सासुया मानजुमानि सार ताके सोंमुं तिनि जेता चिनि कक्टमाने तुमानि बिसिंदि मानमानि पियाबा आपदेनिबो खुक्तिनि कखा ताबुक जे त्रिपुरा मथानि बखति पियाबा आरो कायसाबनो त्रिपुरा मथानि बाना क्रय याखाबा बर कुनु मखाबाय जरित क्रय पॉलिटिक्स बे इनवॉल्व क्रय जे एनआरपी लागु मा खालायनाय सुप्रीम कोर्ट केस खालायनाय हेनै जे गामि आमचयो तंगसंतनाय लुकुरगनि थानि रां कालेक्शन खायमानो अनो ताइबैसा बर रां किफिलि सानो अबनि बागैसे जों तिनि अरो हायो अबो हायकै फेले कसमतुइ खादुमुं अरो मा फुनुगु हनै सामाने अबले बबो हायसा म पूरा नोंग्रा राजनैतिक पूरा माने एकदम राजनैतिक नोंग्रा राजनैतिक मथानि बुमुंगै तिनि मथा बानारते याखैतम मंखाबा जे तिनि कासनारक आजि कासनारक जेखाने गनायरक जतन मथानि बर रंमां मथा जेबेबे नोंग्रा राजनैतिक खाय दङ आगामी दिनाव मते हे नोंग्रा राजनैतिक ताखाय दङ मथानि बर रंमां जत मथाबो मथानि बर रंमां पाइथाको मनो सोंगो सार नरकनि तिनि प्रोग्रामलाय जे जॉइनिंग प्रोग्राम तंथानि बसक फैमिली रो याखेबा जॉइनिंग प्रोग्राम रो काहामके खलाय जामानखा सार तिनि मोटामुटी 2-3 हाजार बरक तिनि जॉइन खानो तंमने तिनि मथानि जत मथानि बर रक किन्तु बरक तिनि ओ जे तिनि नोंग्रा राजनैतिक खेलका फाइफोनो केबनो आतंगारिक मंगला आगामी दिनाव जतन फाइबेनाय आरो 3 मास नि बिसिं नरक नुगानो नरक जॉइनिंग प्रोग्राम मंखा किन्तु जत बरक चिनि जत बरक फाइमालिया जत बरक आकखा किरिवै जत बरक फाइमालिया मते हार नोंग्रा राजनैतिक ताखायथों जोंबाय
Sar buskangni dino logole Tripura sarangni bagoi norokni jonojati musani bukakti bobo hai hasteni lukurongno message haptong sar. Nini Haskani lukurongno ang mono koinai Tripura sarangno onek thungka dofani mungoi datini mungoi hani mungoi দফা নেই এ নিছিমু জিয়াত জরা পাইখা দফা চিনি দফানো কোনো মুক্তি দিমে বড় তিনি একমাত্র তিনি দফানো একমাত্র মুক্তি দিমানো যে ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ছাড়া এই ভারতবর্ষের চিনি দফারং কেন ফুটফিয়ক মাইয়া একমাত্র বিজেপি পার্টি হিসেবে ফুটফিয়ক মানুষ আমার মনে ও হাসতে যত লোকরং কইনাই কোনো ইয়াং ইয়াগই বিভ্রান্তং ইয়াগই বীরমান নাং ইয়াগই ইয়াঙ্গ তিনি মথাপদ আইপিএফ আইএনটিটি টিএনসি বিভিন্ন দল খাইকা जों খাবলে সিলাই বাবা সভা খাইকা অনেক কিছু সভা খাইকা চিনি দফারনো তাও পর্যন্ত কোনো মুক্তি বরি মাইয়া বহুত কিছু जों নুখা চিনি জীবন বহুত তাকু কমাখা বহুত বুকু কমাখা অনেক কিছু কমাখা দফানি মঙ্গই কিন্তু কেউ কোনো চিনি ফায়দা নিয়া একমাত্র ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি চিনি जोंनो बांचिरि मानो আবার মানে চিনি দফারনো কইনাই যত লোকরক তাও লামা কয় দঙ্গাই ফাইদে চিনি লগে একসঙ্গে সামং তাंलायनाय একসঙ্গে চিনি ত্রিপুরা দফানি যে বুকুং বারারङ जों बांचिरिनाय একসঙ্গে পহনি লামাত লাंनाय हामबाय আচ্ছা